Hi guys, for today's video, manguha taron og kasag og tabugok. Okay, meron ng isa. Part 2 to guys, part 2. Oh, pangalawa guys. Oh, part 2, pangalawa. Pangatlo guys. Hindi natin na videohan lahat guys kasi mahirap ang video panghuli. Oh, nanguha taron na pa guys. At saka tabugok. Huli namin tabugok, hindi na videohan kasi mahirap video. O yan, kuha namin kasag nason translation guys, luto na guys. Bukal na kubo na to rin guys. Ay, naluwag ko tayo guys. Lamig kayo sus paksit yung bahaw ni guys. Luto na. Kubo na ito rin guys. Perting lamihan yung kubo guys. Shit kalamay buhol. Wala ito ng kaunon guys. Kubo na ito guys. Paksit yung bahaw guys. Ato ni basbasan ng iris. Basbasan ng iris kaon guys. Basbasan yung para mahuman, para makatulog na tayo magabiin ng ayaw.